जोहार तेज आप ना भिडियो तीन सेटरना तेज आलोचना विषय दो कॉलेज रे भर्ती एबन चिकाते जहाँ हाले हाले एचएस परीक्षा एम करते से एचएस पास आउट करते जहाँ कॉलेज रे भर्ती लगे बो रिका कदा उनको लगे मिट्टे रस्क खबर जहाँ दो निये बछर खन 2024-25 आर्थिक बछर खन नतून ऑनलाइन पोर्टल माध्यम ते सेंट्रल एज एडमिशन प्रक्रिया शुरू करना ओना दो ऑफिशियल भावते आकवा जहाँ मैं देखा आपे करना क्लास शुरूर आगे कॉलेजेই আসতে হবে না বারবার শিক্ষাবিদরা বলতেন যে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি হলে এই অস্বচ্ছতা দূর হবে দুর্নীতি দূর হবে যেখানে স্কুল শিক্ষায় দুর্নীতি তুমি জানো একটা বড় ইস্যু রাজ্যের সেখানে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে যে অস্বচ্ছতার অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রী আজকে নিজেই মেনেছেন সেই অভিযোগগুলো বন্ধ হবে অবশেষে সেই ভাবনার এক দশক পর রাজ্য সরকার সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজকে জানালো যে আগামী 24 তারিখ থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে যে কোনো রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে বসে যে কোনো পরীক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন তবে প্রেসিডেন্সি যাদবপুরের মতো যারা প্রবেশিকা নেন তারা এই আওতা থেকে বাদ পড়ছেন এবং সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বাদ পড়ছেন কিন্তু রাজ্যের প্রায় ৭,২১৭টি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা অর্থাৎ কোনোভাবে কলেজে ক্লাস করার আগে কোনোভাবে সশরীরে তাকে যাতে কলেজে না আসতে হয় বা ছাত্র সংসদের খপ্পরে পড়তে না হয় যে অভিযোগ বারবার উঠে আসছিল সেই ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জারি থাকবে এমনটাই সরকার মনে করছে থেকেই আজকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে 24 তারিখ থেকে এই আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা এবং সমস্ত কিছুই অনলাইন প্রক্রিয়ার মধ্যেই হবে হেল্প ডেস্ক বা ছাত্র সংগঠন কোনোভাবে কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে তারা হেল্প ডেস্ক বসাতে পারবে না গোটা প্রক্রিয়াটাই কেন্দ্রীয়ভাবে হবে এবং অনলাইনে হবে এবং ছাত্রদের মর্জির মতো ভর্তি হতে পারবে তারা অফিসিয়াল যাহা বিজ্ঞপ্তি को एम कदा से अनाउंसमेंट जहाँ हुई कना और मिट्टन कथा जहाँ को भर्ती एबन उनको लगी नोड़े जल पे चलान बुधवार हिलो राज्य शिक्षा मंत्री ब्रात बसु नवा पोर्टल रे उद्बोधन कदाय दाराय कान माने गापा 24 जून खन भर्ती दाड़े आपे नवा को ऑफिशियल वेबसाइट खन 16टी विश्वविद्यालय 461टी कॉलेज रे भर्ती आवेदन करा जाबे सानाम गे पे नाम दाड़े काना प्राय 9.5 लाख गिद्रा को भर्ती दाड़े 15टी विषयते प्रथम दफा भर्ती तायनम जहाँ फाँका तहना सीट द्वितीय दफा पेरेजो भागे ठीक पे नल जहाँ एडमिशन पोर्टल को खुलव कदा लिंक आले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एम तहना ओंडे खन सरासरि आपे ओंडे खन पे एडमिशन दाड़ेया चौना लिंक रे पे बोलो दाड़ेया विस्तारित बड़ा लगे तो लिंक रे बोलो लंखान के पे बुझ दाड़ेया पे निजे निजे तके मा एनखान गापा खन 24 तारीख 24/6/2024 खन ऑनलाइन एडमिशन शुरू करना सानाम को गे लगन धराते भर्ती तवन पे ठीक है मा एनखान तेहन दो इन धाबी गे मा एनखान जोहार।